Bonjour les élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, un exercice des ondes. Donc, première partie. L'échographie utilisée en médecine est une technique d'imagerie utilisée des ultrasons. Les ultrasons envoyés à l'aide de l'émetteur E d'une sonde vers le corps de patient. Les différents organes renvoient les ultrasons vers un récepteur R placé dans la même sonde. Les ultrasons se propagent dans l'air à la même vitesse que le son, V égale à 330 mètres par seconde. L'échographie utilisée en médecine. الراديو اللي كيستعملوا الميديسين يعني تستعملوا الطبيب ان تكنيك ديماجوري تعتمد على التصاور. Utiliser des ultrasons تستعمل الموجات الفوق الصوتية. Les ultrasons sont envoyés à l'aide d'un émetteur E d'une sonde vers le corps de patient. عندنا هاد l'émetteur E كيتواجد في واحد اسمها sonde تيرسل هاد الموجات vers يعني جسم الإنسان. Là, les différents organes renvoient les ultrasons vers un récepteur R. Donc مختلف الأعضاء اللي متكونة من جسم الإنسان كيعكس لنا الموجات الفوق الصوتية وكتوصل لنا لواحد الريسبتور R placé dans la même sonde اللي كتنتمي لنفس الجهاز اللي شادو الطبيب. Les ultrasons se propagent dans l'air à la même vitesse que le son. Donc la vitesse des ultrasons il y a 330 mètres par seconde. Ce sont 10 sons كذلك هما صوت. Les chauves-souris émettent et perçoivent des signaux ultrasons كي بحال l'échographie بحال دوك الراديوات تترسل أو كترسل بعد ما تتنعكس الموجة كيستقبلها عاوتاني الشوف-souris pour se déplacer dans l'obscurité absolue ou pour chasser. إلا شنا فينا هو تيرسل لنا الموجات كيصطدموا مع الحواجز اللي هي بارفوا لي بارفوا يعني بحال لي بابيون لي انسيكت اكسيتيرا parfois un obstacle et se réfléchit وهذا pour éviter les obstacles ou bien pour chasser كما قالوا. L'animal envoie un signal dans une direction. Ce signal heurte تصطدم un obstacle حاجز. Le papillon est détecté par la chauve-souris après réflexion. بعد ما كتنعكس كي ترجع هاد لو سينيال. السينيال اللي يرسموه هنا en rouge signal émet الموجات المنبعثة. السينيال en vert هي السينيال réfléchi اللي متقطع دابا بحال هكا. L'échographie est basée sur une propriété des ondes laquelle قال لك l'échographie يعتمد على خاصية من خاصيات الموجات. ما هي لا ريفليكسيون يعني الانعكاس. تعتمد على الانعكاسية تاع لي شوف-souris كذلك. شوفوا الجواب هنا. La propriété sur laquelle est basée l'échographie est la réflexion. Nous allons deuxième question. La lumière visible est un onde électromagnétique. Citez une différence et un point commun entre une onde électromagnétique et une onde sonore. قولينا وحدة كيتشابهوا فيها وحدة كيتفارقوا فيها. Les ondes électromagnétiques ce sont des ondes lumineux ou les ondes sonores هما des ondes de son. دابا هنا فين تيتشابهوا. La lumière visible قال لنا عندهم واحد لو بوين كومان. لو بوين كومان ce sont des ondes. les ondes كاملين il subit à la diffraction توقع عليهم la diffraction et la réflexion كما قلنا هنايا. وعاوتاني les ondes électromagnétiques اللي هي ondes lumineuses elles peuvent يعني se propager dans le vide يمكن تمشي لنا في الفراغ. Mais les ondes sonores ne peuvent pas propager dans le vide. Ce sont des ondes mécaniques. Les ondes électromagnétiques ce sont des ondes transversales ou les ondes sonores ce sont des ondes longitudinales. هنا فين كيختلفوا. شوفوا فين تتلاقاو فين كيختلفوا. La différence entre les ondes lumineuses les سميناهم ondes électromagnétiques et l'onde sonore. L'onde lumineuse se propage dans le vide. تتمشي حتى في le vide وكتمشي حتى في les milieux matériels. Par contre l'onde sonore ne peut pas se propager dans le vide. L'onde lumineuse est transversale et l'onde sonore est longitudinale. L'onde lumineuse الموجة الضوئية هي موجة مستعرضة الموجة الضوئية موجة مستعرضة والموجة الصوتية موجة طولية.
فين كيتشابهوا le point commun ce sont deux ondes qui subissent un phénomène de diffraction. حنا في الباك كنهضروا على دائرة الحيود ولكن كتوقع عليهم الدائرة ديال الانعكاس والدائرة ديال التداخلات يعني الديفراكسيون et la réflexion وظواهر أخرى. دونك نشوفوا هنا دوني الانترفال دي فريكونس اوديبل بار لوم يعطينا المجال المسموع من طرف الإنسان entre 20 Hz et 20 kHz. La fréquence audible pour l'homme entre 20 et 20 kHz. هيا les fréquences audibles خاصها تكون عندنا اس هنا par l'homme va de 20 Hz à 20 kHz. F entre 20 Hz et 20 kHz. Au-delà de 20 kHz, les ondes sont appelées les ondes ultrasons. فوق من 20 كيلو هرتز اللي هي 20000 هرتز الموجات الصوتية تسمى موجات فوق صوتية. n'est pas audible pour l'homme ما مسموعينش بالنسبة للشخص الإنسان. donc عفوا la chauve-souris du document détecte un insecte. هاد لا chauve-souris اللي عندنا هنا اكتشفت واحد الحشرة اللي هي على شكل فراشة. en envoyant un signal رسلت هاد السينيال ولقات لينا هاد الحشرة vers celle-ci اللي هي الحشرة qu'elle reçoit à nouveau واستقبلت لنا الموجة الصوتية. elle reçoit l'onde sonore à nouveau. après sa réflexion 20 millisecondes s'écoulent entre le moment de l'envoi et de la réception des signaux. lorsqu'elle envoie le signal va jusqu'à l'insecte et se réfléchit sur l'insecte et revient jusqu'à la chauve-souris. Le temps nécessaire pour que la lumière parcourt sa distance, il y a D plus D, il y a 2D, et 20 millisecondes. Quel est le temps mis par le signal émis pour aller de A jusqu'à B sur le schéma de document. يعني اللي غادي يمشي لينا غادي يمشي لنا من هنا يوصل لهنا. فوالا وغادي يوقع ليه ان ريفليكسيون وغيرجع لينا هنا. دونك شحال دار لينا دي هنا اللي درتها اون روج و دي اللي اون اورانج. دونك L est égal à 2D. D plus D c'était 2D. هنا واضح. دونك هنا elle met 20 millisecondes le temps nécessaire pour parcourir 2D. pour parcourir D c'était 10 millisecondes, la moitié. Donc le signal émis par la chauve-souris parcourt une distance L est égale à 2D pendant une durée delta T égale à 20 millisecondes. Donc pour parcourir la distance AB petit d, ça veut dire elle nécessite la moitié de temps, il y a delta T divisé par 2, T égale à 10 millisecondes. Voilà. Quel est le temps d'Rna? Quelle est la distance AB qui sépare la chauve-souris et sa proie? دونك هنا نقدرو نديرو غير في كتساوي دي على دلتا تي. هاهي في كتساوي دي اللي هي سميناها حنا ال ديفيزي باغ لو طون نيسيسير. عندنا ال هي 2 دي عندنا دلتا تي سيتي 20 ونستنتجو 2 دي est égal في fois delta t. شوفوا هنا c'est mieux. Donc, donc V égale à L sur delta T. V égale à 2D à L, on va remplacer par 2D. Et on fait delta T multiplié par V égale à 2D. Donc, D est égal à V fois delta T divisé par 2. D, la vitesse était 330 mètres par seconde. Delta T 20 millisecondes, 20-10-3 divisé par 2. Et on trouve D est égal à 3,3 mètres. نقدروا نستعملوا غير هاد لو طون هذا نديرو في كتساوي بوتي دي ديفيزي باغ تي حيت القطعه تاع ا بي كدير لنا تي ايكال 2 ملي سكوند اي اون تروف دي. بحالاش تقدر دير نتا في كتساوي غير دي سيغ تي وتعوض دي هي في فوا تي.
هنا نديرو تطبيق عددي 330 مضروبة في تي هي 10 موان 3 تخرج لنا نفس القيمة. دونك دابا غادي ندوزو للسانكيامون. En réalité, les deux animaux ont mouvement de translation rectiligne et de même sens et de même direction. AT égale à 0, la distance entre les deux animaux est AB égale à 3,3 mètres. On donne la vitesse des chauves-souris V1 égale à 5,5 mètres par seconde et la vitesse de papillon est V2 égale à 3 mètres par seconde. D'abord, la chauve-souris ratit avec une vitesse V1 et le papillon il se sauve avec une autre vitesse V2, mais la chauve-souris a une vitesse très grande, il y a 5,5 mètres par seconde. Elle attrape le papillon au point C. Les deux animaux à l'instant T égale à 0. La chauve-souris se trouve au point A et le papillon se trouve au point B. Le papillon se démarre avec une vitesse V2 3 mètres par seconde et le papillon avec une autre vitesse 5,5 mètres seconde. Donc le sens du mouvement et la direction pour les deux vecteurs ont le même sens et même direction. Donc il donc la distance entre les deux animaux c'était petit d. L'animal تنطلق بواحد لا فيتاس اللي سماها V1 vers l'animal le papillon avec une vitesse V1. l'autre عندنا كيمشي بواحد une autre vitesse اللي غادي نسميوها V2. deux vitesses en même sens et même direction. Donc puisque les deux animaux partent à l'instant T égale à 0, donc l'animal la chauve-souris parcourt la distance la distance AC, donc V par la vitesse V1. La vitesse V1 est égale à AC divisé par T, et delta T, on peut dire delta T. Et le papillon elle a une vitesse V2 هنا. La vitesse V2. La vitesse V2 est égale à BC divisé par delta. BC divisé par delta T. وعاد عندنا une autre relation, ça veut dire AC est égal à AB plus BC. Donc هذه هي راه كاينه هنا بالحقيقه واخا كتبناها لتحت. Donc AC égal à AB plus BC. هنا غادي نجبدو من هنا AC نعوضوها هنا ونجبدو من هنا BC ونعوضوها هنا. دونك من هاد لا غولاسيون AC égale à V1 fois delta T غتجينا هنا V1 multiplié par delta T. AB عندنا هي petit d. ها هي AB هي المسافة petit d زائد V2 fois delta T. ونقدو نعملو بدلتا T غيجينا V1 fois delta T moins V2 fois delta T. هادي من هاد دوز هنا تولي موان est égal à petit d. ونستنتجو delta T نشوفوها هنا سي mieux. Donc, la chauve-souris parcourt la distance AC pendant la durée delta T par la vitesse V1 égale à AC divisé par delta T. Donc, AC égale à V1 fois delta T. Le papillon parcourt la distance BC pendant la durée delta T par la vitesse V2 égale à la distance parcourue divisé par le temps. وما نطلقوا في واحد الوقت بحال اللي هو 0 وغادي يوصلوا للحظة T في نفس الوقت. Donc, delta T est يعني لو طون عندنا الفوق والتحت بحال دونك من هنا نستنتجو بي سي ايكال في 2 فوا دلتا تي. وعاد عندنا ا سي ايكال ا بي بلس بي سي. دونك هاد ا سي غادي نعوض هنا وهاد بي سي اون فا رومبلاسي ايسي. دونك ها هي هاد ا سي هي في 1 فوا دلتا تي. ها هي ا بي خليتها اللي هي بوتي تي وهاد بي سي عوضنا في 2 فوا دلتا تي.
Donc V1 fois delta T égale à AB plus V2 fois delta T. نجيبوا هاد V2 fois delta T هنا ونعملوا بدلتا T. Et on trouve delta T هي AB divisé par V1 plus V2. AB 3,3, V1 5,5, V2 égale à 3. Donc le temps nécessaire pour que la chauve-souris attrape le papillon, c'est un temps lié à 1,32 secondes. Le temps lié à très court. دابا ندوزو deuxième partie. هذا امتحان ديال سيونس مات 2021. La célérité de son dans une huile végétale dépend de sa pureté. La valeur de la célérité VH dans une huile d'olive pour pure se situe entre 1595 mètres secondes moins 1 et 1600 mètres secondes moins 1. Donc, on a la célérité de son dans un huile végétale, زيت نباتية, تتعلق بالصفاء ديالو أو النقاوة ديالو. La valeur de la célérité et la vitesse VH du son dans l'huile d'olive, تاع الزيتون, pur نقي, se situe entre 1585 mètres secondes moins 1 et 1600 mètres secondes moins 1. Pour tester une huile d'olive au laboratoire, pur ou non, on utilise le montage de la figure 1, la figure 1, qui permet de comparer les durées de parcours d'un ultrason dans des milieux différents. الدور ديالو غيقارن لنا السرعات ما بين موجات الفوق الصوتية في مختلف الأوساط, milieu والأوساط. L'émetteur E de l'ultrason génère simultanément deux slaves d'onde كيرسل لنا واحد جوج إشارات صغار. هاد ليميتور عنده جوج, كيرسل لنا إشارة من هنا وإشارة من هنا. هاد إشارة هنا وإشارة هنا. Les récepteurs A et B sont reliés à une interface d'acquisition qui déclenche l'enregistrement des signaux dès que le récepteur P détecte en premier les ultrasons. إذا هو غير كي ديتكتي هاد A و B كي ديتكتيو, وهذا غادي ديتكتي l'onde qui va dans l'air, هنا ما كاينش ويل, و B elle détecte l'onde qui traverse le huile d'olive في هاد الإناء هذا. هنا ديتكتي en premier. قال لنا B هو اللي كي ديتكت لو بروميي. وعلاش il détecte le premier؟ علاش؟ لأن la vitesse du son dans l'air هي 330 ولا 340 mètres par seconde, ça dépend des températures. Et بالنسبة للhuile, la vitesse est très grande, 1595 et 1600. Donc هنا كيكون عندنا السرعة كبيرة, وبالتالي B هو le premier qui détecte le signal. Ultrason. L'huile testée est disposée dans une tube en verre entre l'émetteur E et les récepteurs B. هنا فين كنديرو الزيت ديالنا, كنرسلو عليه إشارة كيستقبلها B, وهنا كنخليو l'air. Tandis que l'air sépare l'émetteur E et récepteur A. Voir la figure, قرب شوية عليك انت, وقف الفيديو وقرب شوية عليك. Pour chaque valeur D, هاد la distance هادي D اللي هي هاد la distance هادي, de la longueur du tube en mesure par l'intermédiaire du système informatique la durée delta T écoulée entre les deux signaux aussi en A et B. دابا واحد فيهم كيستقبلو اللي عنده فيتاس كبيرة واللي كيستقبل الأول, اللي عنده فيتاس صغيرة كيستقبل الثاني. دونك B هو le premier qui reçoit le signal ultrason. علاش؟ حيت la vitesse des ultrasons dans l'huile est très grande. السرعة نتاع الموجات الفوق الصوتية في الزيت كبيرة. دونك B ولا يستقبلها الأول, et A تيستقبلها avec un retard. Donc le retard entre A et B سميناه delta T. الفارق الزمني ما بين A و B, la différence de temps entre A و B سميناه delta T. وهاد delta T غادي احنا on va tracer D en fonction de delta T. À partir de ces mesures, on obtient la courbe de la figure de représenter les variations de delta T en fonction de D. Delta T égale à F de T. Les ondes ultrasonores sont-elles des ondes longitudinales ou transversales justifiées? Donc les ultrasons, ce sont rien d'autre que
des ondes sonores غير n'est pas audible pour l'homme. هاد الموجات الفوق الصوتية راه هي موجات صوتية لكن غير مسموعة بالنسبة للإنسان. احنا عارفين بأن الموجات الصوتية هي موجات طولية ça veut dire longitudinal. وعلاش؟ pourquoi il est longitudinal؟ لأن اتجاه تشويه واتجاه انتشار متوازيان. donc la direction de propagation et la direction de يعني perturbation est parallèle, donc l'onde est longitudinale. شوفوا هنا دونك هنا ما نسيت ما حسبتش AC. AC égale رجعنا لهاد لا غولاسيون هادي AC égale V1 fois delta T. donc AC égale V1 fois delta T égale 5,5 multiplié par 1,33 7,27 mètres. نرجعوا للسؤال اللي بقينا فيه. donc les ondes ultrasonores ce sont les ondes longitudinales car la direction de propagation et la direction de perturbation sont parallèles. toujours les ondes ultrasonores ou bien les ondes sonores ce sont des ondes longitudinales. دائما الموجات الفوق الصوتية والصوتية هي موجات طولية. voilà. ندوزو السؤال اللي جاي من بعد. les ultrasons utilisés dans l'expérience précédente ont une fréquence 40 kHz. واحد فاتت ديك 20 kHz. leur célérité dans l'air VA égale à 340 mètres secondes moins 1. دابا خرجنا من البروميير بارتي دونك ما نستعملوش 330 نستعملو 340. pour la vitesse dans l'air calculer la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une période يعني la période T هي T هي 1 sur N وعندنا la fréquence était 40 kHz donc نقدروا نحسبوا la période. la distance parcourue par une onde dans une période est appelée la longueur d'onde. حنا ما طلبهاش لينا هنا. المسافة هي طول الموجة في هذه الحالة. كي سولنا على طول الموجة هي المسافة اللي قطعتها الموجة خلال الدور T. donc VA égale à D fois delta T, D égale à VA fois delta T pendant une période delta T égale à grand T. voilà période. المدة ديال la période هي grand T. donc T هي 1 sur N. donc delta T égale à T 1 على N. N هي 40 kHz 40 10 à la puissance 3 2,5 10 à la puissance moins 5 secondes. d'abord on peut remplacer VA par sa valeur qui est 340. delta T égale à 2,5 10 à la puissance moins 5. et on trouve la distance في هذا le cas قلنا D est égale à lambda. علاش؟ حيت من تكون عندنا la durée et la période donc la distance correspond à lambda. من تكون عندنا المدة هي الدور المسافة راه هي lambda طول الموجة. D égale à VA fois delta T ونخرجوا D égale à 8,5 mètres. نشوفوا exprimer delta T en fonction de D, HA et VA. بقى لينا la dernière question. exprimer delta T en fonction de D, VH et VA. donc هنا لاش هنايا donc l'onde sonore هنا elle traverse هاد la distance هادي dans l'air par la vitesse V VA V de l'air et arrive à l'instant T de A. on اعتبره le temps يعني de l'émission est égal à 0. T0 égale à 0 باش يجينا الحساب سهل. donc même onde à l'instant T égale à 0 et parcourt هاد l'huile هذا avec une vitesse اللي هي V d'huile. وعندنا الميم ديستانس هنايا. هاد لا ديستانس هادي هي دي هي هاد لا ديستانس هادي بحال غير هنا كاينه في العير وهنا كاين في الويل. واضح ولا؟ و il arrive au point B à l'instant ماذا T de B. حنا عندنا V de huile est supérieur à V de l'air. علاش؟ لأن V de l'huile est à peu près 1600. شوفوا هنا هيا
ما بين 1585 و 1600 متر سكوند موان 1 بينما في فلير هي 340 متر سكوند موان 1 يعني هذه صغيرة قدام هذيك دونك هنا في الويل تيجري بسرعة أكبر وهنا بسرعة أقل دونك il arrive en B avant qu'il arrive en A دابا هي عندنا ميم سينيال تيرسلها l'émetteur A. Une partie du signal traverse l'air et une autre partie traverse l'huile. Il arrive en B avant qu'il arrive en A. Donc, le temps entre B et A, c'est delta T. La durée delta T écoulée, la durée delta T écoulée entre les deux signaux aussi en A et B. المدة اللي غتستقبلها B و A هي اللي بغينا نقلبو عليها هنا en fonction de D, à de la distance et les deux vitesses. دونك نكملو هنا دونك هنا دونك من هنا غادي نستنتجو بما ان في ا في دويل سوبيريور ا في دلير سمينا تي دو بي تي دويل هي تي دو بي انفيريور ا تي دو ا موجة توصل معطلة قدام تي دو بي دونك شنو هي دلتا تي هنا دلتا تي هي إلا تي دو ا moins T de B. V dans l'air égale à la distance D, flair, divisé par T, le temps nécessaire pour que l'onde sonore parcourt la distance D dans l'air. Vous voyez, في هذا المكان هذا. Donc, استنتجوا من هنا T de A. P de A هتطلع VA غادي تهبط égal à D divisé par VA. V de wheel égale la distance, même distance D divisé par le temps T de B. هنا في الزيت قطعت لينا لا ديستونس D ووصلت لينا في تي بي وانطلقت من تي زيرو دونك اون ديدوير تي دو بي D divisé par V de wheel. دابا هذا تي دو A نعوضوه هنا وهذا تي دو بي نعوضوه هنا تي دو A غادي نعوضها بالدي sur يعني V de A moins T de B غادي نعوضها بالدي يساوي V de wheel نعملو باغ دي غادي تجينا واحد على في ا موان 1 sur V de wheel le tout multiplié par D. شوفوا هنا donc le récepteur A reçoit l'onde qui se propage dans l'air à l'instant TA. On prend l'instant de l'émission de l'onde comme origine des dates. VA égale à D divisé par TA. On déduire TA. TA là, VA تهبط. De la même façon pour l'onde reçue par B, ATB, VH est égal à D divisé par TB et TB égale à D divisé par VH. Donc la durée écoulée entre les deux instants delta T et TA moins TB est TA supérieur à TB. Donc هذا TA نعوضوها ب D divisé par VA et TB D divisé par VH. نعملو par D. هذه هي la relation. L'huile testée est-il pur justifié باش يكون الويل بور هاي فين قالها لينا خاص لا فيتاس دو ويل entre هاد لي دو 1595 et 1600 la vitesse du wheel la vitesse descend dans le wheel دونك غنخدمو بهاد الجراف هذا وحنا توصلنا لهاد لا رولاسيون هادي نحاولو نشوفوها توصلنا لهاد لا رولاسيون هادي delta T égale à D multiplié par 1 sur VA moins 1 sur VH. هيا نكتبها هنا ناليها نشوف هذا واش ان دروات كي باس باغ لوريجين ولا لا. لاحظ معايا هو ان دروات كي باس باغ لوريجين شتيه لا نطابق مع مستقيم يمر من اصل المعلم. دونك حنا كنا شنا الا كان عندنا دروات كي باس باغ لوريجين كتكون في المات y ايغال ا اكس ا نسميوها ك كوفيسيون ديريكتور فوا اكس
لكن حنا عندنا دلتا تي هي اللي غتلعب الدور ديال إيكغيك و كروند دي غتلعب الدور ديال إكس. دونك غادي نحيدو هاد إيكغيك هادي، غادي نعوضها باياش بدلتا تي، ونحيد هاد إكس هادي ونعوضها بالكروند دي باش يكون عندنا بحال الرياضيات. ونلاحظ انا هاد لا غولاسيون هادي راه هي هاد لا غولاسيون هادي، غير شناهي دلتا تي ايكال كروند دي. دونك كا هاد كا هذا اللي عندي هنا لو كوفيسيون ديريكتور هو 1 على في ا في لير موان 1 sur في دو ويل. فوالا إلا عرفت لو كوفيسيون ديريكتور وعندي في ا نقدر نحسب في دو ويل ونقارن. دونك بور كالكولي هاد كا le coefficient directeur on prend 2 points اللي ساهلين في قرايه. بون انا بنت لي هاد لو بوين هادي هو اللي تيمر منها المستقيم هنا، يمكنلك تاخد دوطخ بوين اللي يعجبوك. هادي لا بروجيكسيون ديالها هنا، هادي 1.5 كنلاحظ هنايا عندنا 0.5 كل كارو ب 0.1 دونك هادي 1.6 هيا 1.6 ومنساش ميلي سكوند. دونك 1.6 هادي 10 موان 3. وهنا عندي لا بروجيكسيون سيغ لاكس او بيان لاكس دي زابسيس غتعطينا هاد لو بوين هادي. هاد لو بوين هادي لاحظ عندي هنا 0 هنايا من هنا لهنا 0.2 0.4 وهنا غادي تكون عندي 0.6 وهنا عندنا 0.8 دونك هادي هي 0.8 ناخدو هاد لو بوين هادي. هاد لو بوين هادي عندها 0.4 هنا وعندها هنا 0.2 دونك 0.4 10 موان 3. قلنا علاش 10 موان 3 واحد الميلي سكوند. لا 0.2 هنا تولي عندنا هكا شحال القيمة ديالها. غادي نعاودو نرجعو لهاد لا غولاسيون نشوفوها هنايا. دونك كاتريامون دلتا تي est égal à k fois d هادي ليكواسيون دو لا دروات. دونك k est égal à 1 sur v على قرن هادي مع هادي 1 sur va moins 1 sur vh est égal à k. on déduire دابا الا بغينا vh نجبدو k نمشيو نحسبو k هي 1.10 موان 3 نفس النقاط اللي درت قبيله تخرج ليا k 2.10 موان 3 سكوند متر موان زه. نرجع لهاد لا غولاسيون هادي. دونك 1 sur va moins 1 sur vh est égal à k. خليت moins 1 sur vh هنا k خليته في بلاصتها 1 sur va ولات موان. غنضرب كلشي في موان تولي 1 sur vh هادي عندها تولي عندها موان ها هي وهادي تولي بلوس بديت بها واحد المقام. دونك غادي نضرب هاد 1 بلوس va فوا k موان va فوا k ديفيزي باغ va نقلبها وتعطينا هاد لا غولاسيون. ابري كالكول on trouve vh égale à 340 divisé par هادي اللي هي 1062.25 اللي هي أصغر من لا بوتيت في الانترفال هي 1595 متر سكوند موان زه. دونك هو قال لينا خاص تكون هاد لا فيتاس باش تكون لينا l'huile d'olive est pure si la vitesse VA est située entre 1595 et 1600 puisqu'il est inférieur à هاد القيمة ولا كانت supérieur غنقولو n'est pas pure. دونك هادي هي الفكرة اللي غنديرو هنا. دونك l'huile testée n'est pas pure. وهكذا غادي نتمنى نكون فدتكم والى اللقاء et merci pour votre attention.